नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के मेहरपुर इलाके में आईसीडीएस प्रोजेक्ट रूरल की ओर से निकाला गया वर्णाढ्य पद यात्रा। कई क्षेत्र में आंगनवाड़ी कर्मियों को अहम तौर पर दिया गया अनुदान। लंबे अरसे के चुनाव प्रचार के बाद आखिरकार बंद पड़ा चुनाव प्रचार अभियान। मतदान प्रक्रिया में जुट रहे हैं विभिन्न क्षेत्र के लोग। मुख्यमंत्री के आर्थिक तहवील से 2,48,000 रुपए का चेक उधारबंद क्षेत्र के विभिन्न हिताधिकारियों को दिया गया प्रदान। दरिद्र सीमा के नीचे रहने वाले लोगों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में 11 नगरपालिका वार्ड के चुनाव को लेकर तैयारी लगभग संपन्न। मतदाता में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूत्र के छानबीन के आधार पर चुराईबाड़ी क्षेत्र से जब्त किया लगभग 4 लाख रुपए का गांजा। 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य व केंद्र सरकार एक तरफ जहां आंगनबाड़ी क्षेत्र के विकास की कई पहलुओं को सामने रखकर कार्रवाई कर रही है, तो इसी दौरान सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटनी कार्यक्रम में कई क्षेत्र के लोगों ने योगदान दिया और इस अवसर पर सिलचर रूरल की ओर से आईसीडीएस प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक वर्णाढ्य पद यात्रा निकाला गया। इस दिन लगभग 50, 51, 103, 138 व 283 नंबर आंगनबाड़ी केंद्र के सभी कर्मियों की मौजूदगी में कई क्षेत्र का परिक्रमा किया गया। पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखा गया था, जहां पर बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार सरकारी के विधि निषेध उठाए जाने पर इस क्षेत्र में छात्र छात्राएं लाभान्वित हो पाएंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विलासा भी किए। অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে আমরা চলে যাই অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে
আইসি তো গানটা কইলাম এটা এবার গান কইলাম বক্স তুমি গান मामी गानটা लगाओ। करीमगंज जिले में लगातार चुनाव प्रचार के बाद आखिरकार शाम को प्रचार अभियान बंद किया गया। कुल 29 केंद्र में इस दिन नगरपालिका के चुनाव आयोजित की जाएगी। 27 वार्ड में कांग्रेस भाजपा अपने अपने उम्मीदवार दे चुके हैं। अब देखना यह है कि वक्त के साथ साथ इस क्षेत्र में लोग कांग्रेस सत्ता को हाथ में लेते हैं या फिर भाजपा सरकार को। इस प्रचार अभियान को लेकर पिछले कुछ दिनों से लोगों में काफी खुशी की माहौल छाई हुई थी। करीमगंज जिले के उपायुक्त मिदिल यादव ने सदन में मीडिया समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। কাৰণে নিৰ্বাচন আছে 3টা পৌৰসভা কাৰণে কৰিমগঞ্জ বদৰপুৰ আৰ কে নগৰ এই কাৰণে আজি আমাৰ পলিং পাৰ্টি ডিপ্লয় হৈ আছে। এইটো পাৰ্টি আমাৰ এতিয়া আমাৰ মেটেৰিয়েলখিনি বিতৰণ হৈছে, এতিয়া আমাৰ ওলাই যাম। मुख्यमंत्री योजना के आधार पर उदारबन ऑडिटोरियम में 18 दरिद्र सीमा के नीचे रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के त्राण तहवील से आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस दिन 6 व्यक्तियों को 20,000 रुपए, 2 व्यक्तियों को 15,000 रुपए व 7 व्यक्तियों को 10,000 रुपए व 1 व्यक्ति को 12,000 रुपए तथा 2 व्यक्तियों को 8,000 रुपए प्रदान किया गया। कुल 2,48,000 रुपए हिमंत बिश्व शर्मा के आर्थिक अनुदान के चलते दरिद्र सीमा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर इस दिन अमिताभ सिंह, स्वरूप दत्त, विश्वजीत दास व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम में उदाहरण के विधायक मिहिर कांति सोम ने अहम भूमिका निभाते हुए राज्य व केंद्र सरकार के जन सहयोगिता मूलक परियोजनाओं के बारे में विस्तारित आलोकपात भी किए। নতুন সরকার 2021 পর যে সরকার এসেছে শরীর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী তহবিল থেকে সাহায্য আসছে। বিশেষ করে অনেক গরিব পরিবারের এই আর্থিক সাহায্য অনেক বড় কাজ দেয়। অনেকেই জমা দিয়েছেন। মন্ডল সভাপতি বলেছেন ফার্স্ট ফেজ যেটা হচ্ছে আজকে 18টা চেক 18টা পরিবার পাবে। তার পরবর্তী আর দুটো আমরা স্টেজে নেব। আর প্রত্যেকে এর মধ্যে আছে আরোগ্য নীতিরও কিছু পয়সা জন্য আমরা অনেকেই পেয়ে গেছেন। অ্যাকাউন্টে পয়সা দেওয়া হয়েছে আরোগ্য নীতি এবং উদাহরণের অনেক পরিবারে পেয়েছেন। আর গত কিস্তি আমরা 50 লক্ষ করে আমরা গত 5 বছরে 2.5 কোটি টাকা দিয়েছি। প্রত্যেকে বেনিফিট পেয়েছেন। সেখানে অবশ্য চিকিৎসা ক্যান্সার পেশেন্ট থেকে ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আছে, সঙ্গে স্টুডেন্টও ছিল। বর্তমানে স্টুডেন্টের এখানে নেই, এটা শুধু হেলথের জন্য দেওয়া হয়েছে। যারা চিকিৎসা করেছেন, যারা মেমো দিয়েছেন ওদের জন্য দেওয়া হয়েছে। আর আগামী দিনে আমরা আরও যে যা জমা দিয়েছেন তাদেরকে আমরা সে চেক এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে হয়তো নাও দিতে পারি, কিন্তু আমার আপনাদের নামে নামে চেক থাকবে, অ্যাকাউন্ট থাকবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যারা
পেশেন্টের নামে চেকটা দেন, অনেকে পেশেন্টের নামে দেননি, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন পেশেন্টের নামে চেকটা দিলে আমাদের সুবিধে হয়। অনেক সময় কি হয়, পেশেন্টের নামে দেওয়া হলো, পেশেন্ট নিজেই জানে না যে আমি সেই সাহায্য পেয়েছি। কারণ গার্জেন যদি নিজে নেন, ছোট যদি থাকে তখন তো কথাই নেই, বড়দের ক্ষেত্রে বা মা বাবার ক্ষেত্রে দিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেক সময় যে ভাই নামে চেক দিয়েছে, ভাইকে দিয়ে দিলাম চেক, এরপরে ঠিকভাবে সদ্ব্যবহার হলো না বা কমপ্লিট এসে যায়, এটা লক্ষ্য রাখবেন। আজকে আমরা এক এক করে সবাই আমাদের এখানে আছেন, অমিত সিং আছেন, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ভাইস প্রেসিডেন্ট উদারবন, উনিও আছেন, আমার মন্ডল সভাপতি আছেন। रविवार को यानी 6 मार्च को सोनाई विधानसभा केंद्र के नगरपालिका चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत सारे मतदाता अपने अपने वार्ड में अपने अपने वार्ड कमिश्नरों के चयन में जुटे हुए हैं। विभिन्न क्षेत्र में लोगों को ईवीएम मशीन तथा कई और सामग्रियों को लेकर अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंचते देखा गया। बूथ केंद्र में बड़े पैमाने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार शरीफ लश्कर ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं और सोनाई क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न होने के साथ साथ मतदान प्रक्रिया भी संपन्न होने की उम्मीद जताई है। चुराईबाड़ी क्षेत्र में चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 3 लाख से भी ज्यादा रुपए का गांजा जब्त किया है। साथ ही 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार इस दिन चुराईबाड़ी पुलिस रूटीन तलाशी के दौरान एक वाहन से ये गांजा जब्त किया। रात करीब 9 बजे त्रिपुरा से आगरतला आने के दौरान गुवाहाटी जाने वाले AS01HC 9034 नंबर के एक नाइट सुपर से सीमा ट्रेवल्स डिलक्स बस के छानबीन के दौरान चुराईबाड़ी पहुंचने पर इंचार्ज निरंजन दास के नेतृत्व में तलाशी के दौरान कई सीट से यह 3 लाख रुपए की गांजा जब्त किया गया। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चुराईबाड़ी थाने के इंचार्ज निरंजन दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर नशे की तस्करी में कड़ी कार्रवाई किए जाने में सफलता मिलने पर खुशी जाहिर की। আমি যেটো আমার যেটো র্যান্ডম চেকিং যেটো আমার মাননীয় এসপি স্যারের যেটো নির্দেশ আছে সেই নির্দেশ মতো আমি ডেইলি বেসিসে আমি একটু গাড়িটি নিয়ে চেক করি। আজকে সন্ধ্যার দিকে ধর্মগড় থেকে একটা 900 বাস গুয়াহাটি যাবি বাস, এটা আমি এখানে থামানোর পরে গাড়ি দিয়ে আমরা তল্লাশি করি। তল্লাশি করে এখান থেকে গাড়ি থেকে আমরা 32 কেজি 300 অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করি। তো ওই গাঁজা কিনে নেতৃত্বে যে ছিল আর কি, তার নাম হচ্ছে, মহিলার নাম হচ্ছে পায়েল সিং, ঘর হচ্ছে বিহার পাটনা। তার সঙ্গে ছিল নমিতা দেববর্মা, রোজিনা দেববর্মা এবং মঙ্গলক্ষী দেববর্মা। এদের বাড়ি জিরানি ওয়েস্ট ত্রিপুরা। আমরা যারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, যা জানতে পারলাম আর কি, যারা ওইভাবে ওইগুলি গাঁজা নিয়ে থাকে আর কি। আর বাজার মূল্য 3,20,000 টাকা। समाचारों में एक छोटा सा विराम।
ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में सुचारू रूप से नगरपालिका चुनाव संपन्न किए जाने की मांग को सामने रखते हुए कछार जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली को एक स्मारकलिपि प्रदान किया। गौरतलब है कि पिछले रात को लखीपुर क्षेत्र में कांग्रेस के एक उम्मीदवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। मुद्दे को लेकर कछार जिला कांग्रेस तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला उपायुक्त को स्मारकलिपि प्रदान किया और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई के जरिए आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सुचारू रूप से स्वच्छ रूप से नगरपालिका चुनाव के मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए एक स्मारकलिपि भी प्रदान किया। গতকালকে পৌরসভা নির্বাচনে ছিল প্রচার পর্বের শেষ দিন, তাই শেষ দিনে সোনাই এবং লক্ষ্মীপুর দুই জায়গাতেই বিজেপি তার নিশ্চিন্ত হার জেনে কালকে থেকেই বিজেপি বিভিন্ন ধরনের হাঙ্গামা এবং আমাদের কংগ্রেস প্রার্থীদের উপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
গতকালকে আমাদের আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেত্রী কালকে সোনাইতে প্রচার অভিযানে গিয়েছিলেন। ওনাকে প্রচার অভিযান শেষ করে আসার সময় কিছু কতিপয় দুষ্কৃতিকারীরা ওনার গাড়ির পাশে এসে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ওনাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করে উনি কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়ে সোনাই থানাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ দায়ের করেন এবং ঠিক সেইভাবে কালকে রাত্রে অনুমানিক 11টার সময় আমাদের লক্ষ্মীপুরে টাউন শহর কংগ্রেসের সভাপতি বিজন পালকে ওনার স্ত্রী 4 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ওনার এলাকারই স্থানীয় এক বিজেপি কর্মী রাত্রেবেলা মধ্য অবস্থায় ওনাকে ডাক দিয়ে ওনাকে মারধর করে এবং এটাও আমরা রাত্রেই লক্ষ্মীপুর থানাতে এজাহার দাখিল করা হয়েছে। তো এই দুইটা ঘটনা থেকে আমরা আতঙ্কিত যে আগামীকালকে নির্বাচন হয়তো ওনারা আরও এই ধরনের আজকে বা আগামীকালকে অনেক ধরনের ঘটনার চেষ্টা করবেন, বুথ দখল করার চেষ্টা করবেন। তাই আজকে আমরা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা জেলাধিপতিকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, সঙ্গে স্টেট ইলেকশন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি যে আগামীকালকে যেন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ নির্বাচন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হলে জনগণ যদি সুন্দরভাবে এসে ভোটদান করতে পারেন তাহলে আমরা 2টা ভোট 100% নিশ্চিন্ত যে আমরা দখল করব। বাড়ির ভিতরে নিয়ে সারিয়া উঠানো ফালাইয়া বুকুর মারে বক্সিলের হয় যদি গলার উপরে ছাপাইয়া ধরছে। হ্যাঁ, তো আমরা তো শেষ হলাম না, লাশ পাইলাম না, আর তো কিছু পাইলাম না। এটা নিয়ে গীতাম মান্না রাজি মান্না সেই দিন আইছিল। আমি বলছি বাবা হয় আশীর্বাদ দিন গীতাম না কেন, আমি তো মা রাজনীতি কি এরকম করেনি, ওইরকম করিয়া হরিয়া বদনাম করিয়া হরিয়া মানুষ মারাইয়া গুন্ডা লোয়াইয়া ইটা করেনি। ইটার নাম কিতা রাজনীতি নি উচিত তো আমার তো খালি হলিল নে, আমার ছেলে তো একলা আছে। হ্যাঁ, আমার ছেলে তো একলা আছে, বুকের মধ্যে তো খিল দিছে, আগুলার মধ্যে একটি ফেলে একবারই মানুষ মারা যায়, তার লগে তো কেউ নাই। বয়স কত? আপনারা এখন কি চাইছেন? আপনি এখন কি চাইছেন? আমি চাইছি এখন মানে এরা তাড়াতাড়ি থেকে মানে একটা মানে এটা যাতে আর যদি আমার ছেলের কিছু হয়, কালকে বুটের সময় যদি কিছু হয়, এরপরে যদি কিছু হয় তে তারাই দেয়। তারা বলতে মান্না দে করেছে। মান্নাদেবকে দায়ী করছেন? হ্যাঁ, যে আপনার কি মনে হচ্ছে? ওর লোক তো ফাটাইছে, আচ্ছা, কারণ আমাদের লোক তো নেই, পড়ে গেছে। সবগুলো মান্নাদেবেরই লোক? মান্নাদেবের লোক জানি তো না, আমি মান্নাদেবের লোক। আচ্ছা, গতকালকে যে ঘটনাটা হয়েছিল এটার বিষয়ে আপনি কি মন্তব্য করছেন? এই ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে সবার ভোট খেলার অধিকার রয়েছে। কিন্তু গতকালকে যেটা 9:30টার সময় যেটা ভারতীয় জনতা পার্টির জৈনিক ব্যক্তি দীপক ঘোষ নামে পরিচিত, উনি আক্রমণ করেছেন আমাদের টাউন মন্ডল প্রেসিডেন্ট বিজন পালের উপরে। এইটার 100% এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং আমি কড়া ভাষায় সেটার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমি মনে করি যে এটা কাপুরুষতার মানে পরিচয় দিয়েছে, বিজেপি হারছে বলে ব্যক্তিগত অ্যাটাক করেছে। কারণ লক্ষ্মীপুরের আপনারা দেখছেন গতকালকে আমাদের এপিসিসির সম্পাদক তথা মুখপাত্র নরিতা জয় শুক্লা ওনার উপরে যেভাবে বিজেপির কর্মকর্তারা অ্যাটাক করছেন, এটাই ওনারা প্রুভ করছেন যে কংগ্রেস সোনাই নিশ্চিতভাবে জিতছে। এবং গতকালকে যেভাবে লক্ষ্মীপুর টাউনের আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট ওনাকে আবার অ্যাটাক করা হচ্ছে, গতিকে সোনাই হোক বা লক্ষ্মীপুর 2টা পৌরসভা আমরা জিতছি এবং নিশ্চিত হার দেখে ওরা চিন্তিত হচ্ছে। আগামী দিনে কালকের যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে যারা ভোটাররা আছে ওনাদেরকে আমরা আবেদন করছি যে এই 2টা ইনসিডেন্ট আপনারা মনে রাখবেন এবং তার उत्तर हिसाब आगामी काल के भोटेर माध्यमे जनगण दिबे। असम राज्य के दरंग जिले के गौरशंकर कलितर नाम के एक युवक आत्मविश्वास के साथ तथा अपने अदम्य मनोबल के चलते असम के विभिन्न जिले में पैदल यात्रा कर रहे हैं। लगभग 23 जिले का उन्होंने भ्रमण करने के बाद मिजोरम सीमावर्ती लालापुर क्षेत्र में पहुंचकर उनका निधन हो गया।
गौरतलब है कि कई क्षेत्र में पैदल चलने के बाद आखिरकार लालापुर क्षेत्र में उनके मौत होने पर लोगों में दुखद माहौल देखने को मिला। इस घटना के चलते कुछ लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। सीमांत शहर करीमगंज के कई मीडिया कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर किए और संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। अपना नाम? नमस्कार, मोर नाम श्री गौरीशंकर कलिता। मोर घर दरং जिलार सिपाझार थाना अंतर्गत बुढ़ा आरक्षी चौकीर 1 नং भेरुवादल गाँव मोर घर और मैं दरং जिलार प्रेस क्लाब तथा आमार दरং जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालयर पर पदयात्रा आरम्भ करा होइसे। उक्त पदयात्राटी अनुष्ठाনৰ जी कार्यसूची लोৱা হ'ব সেইটো कार्यसूची হৈছে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ, ৰক্তদান, গড় সুৰক্ষা আৰু গোটেই এই যি পদযাত্ৰাৰ খোজ দিয়া হৈছে এই খোজকেইটা মই অসম আৰক্ষী যিসকল শ্বহীদ হৈছে, অসম আৰক্ষী যিসকলে আজি 24 ঘণ্টাই অসমখনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন ধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই, সেৱা জনাই, ধন্যবাদ জনাই, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপুনি এতিয়া ক'ত যাব? মই বৰ্তমান হামৰেঙলৈ যাম। হামৰেঙৰ মোৰ লক্ষ্যস্থান আৰু হামৰেঙৰ পিছত মই হোজাই হৈ নগাঁও মৰিগাঁও হৈ গুৱাহাটী ল'ম আৰু গুৱাহাটীৰ পিছত ধুবুৰী যাম। ধুবুৰীৰ পিছত মানকাছাৰৰ পিছত গোটেই অসমৰ 35টা জিলাৰ অন্ত কৰাম। আপুনি কোন তাৰিখৰ পৰা? মই 24 ডিচেম্বৰ 2021 বৰ্ষৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দুমাহ হৈ গৈছে। हाइलाकांदी जिले के अंतर्गत लाला क्षेत्र में लाला चंद्रपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा संघटित हुआ। एक ही परिवार के माता व 2 पुत्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूत्र के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते पहले मलय दास की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को फांसी पर लटकाया, तत्पश्चात खुद भी फांसी पर लटक गई। इस वारदात के चलते पूरे इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आई। लाला पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शवों को बरामद किया और मामले की छानबीन में जुट गई है। बहरहाल इस वारदात के चलते पूरे इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। स्त्री निजे थानाते फांसी लगिया मारा गেছেন। তার 2টা বাচ্চা আগে ফাঁসি লাগে মারাইছেন আর পরে দিয়ে তাই ফাঁসি লাগে মারছে। তা কারণ কেটা ছিল? কারণ বিশেষ করে জামাইবু হয়তো ঝগড়া হইতে পারে সকাল দিকে, বিশেষ করে ওটা। তারা গরু আত্মীয়স্বজন কই আসলা এই সময়? আত্মীয়স্বজন মা আসলা, তাই বন্ধু আসলা, গরুওয়ালাত গেছলা, আনিয়া আইয়া পাইছেন দরজা লক করা আর ছেলে মেয়ে 2টা আর তার ফার বউ ফাঁসি লাগিয়ে মারা গেছে। कदमतला ब्लॉक के कालागांग क्षेत्र के रहने वाले गांव पंचायत के 1 नंबर वार्ड के बासिंदा अलाउद्दीन व गियाजुद्दीन पिछले कई वर्षों से लगातार इक्कू की चाष करते आ रहे हैं। गन्ने की चाष के चलते बड़े पैमाने पर लोगों में गन्ना वितरण कर रहे हैं, गुड़ भी वितरण किया जा रहा है और तो उत्पादन भी बढ़ रही है। लेकिन सरकारी अनुदान न मिलने पर बेहद परेशानी के दौर से दोनों किसान इन दिनों परेशानी झेल रहे हैं। अलाउद्दीन व गियाजुद्दीन लगातार बैंक में अपील किए जाने के बाद भी उनकी लोन यानी ऋण मुकाबला न होने पर वे बुरी तरह परेशान हैं, जिसके चलते उनका व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के समक्ष इस संदर्भ में जल्द से जल्द अपील करते हुए उन्होंने अपनी ऋण सुचारू रूप से प्रदान किए जाने का मांग रखा है। सूत्रों के अनुसार गन्ने की खेती के चलते इलाके के कई सारे लोग अपने जीविका निर्वाह करते हैं और आम जनता भी इससे लाभान्वित होता है। 1 নম্বর ওয়ার্ডের আলাউদ্দিন এবং গিয়াসুদ্দিন আমরা দুইজন মিলে একটা কুশিয়ার বাগান করলাম। কুশিয়ার বাগান করিয়া গত বছরে আমরা প্রায় 1.5 লক্ষ টাকার ইনকাম হয়েছে। এবারে আমরা আরও বড় করার আশা নিছি, কিন্তু আমরা গত বছর থেকে একটা লোনের লাগি আমরা লড়িয়ার লোনটা যদি আমরা স্যাংশন হইয়া ব্যাংকও আইছে, যদি আমরা এটা পাইতাম তাহলে আমরা আরও ভালো হইতো। আমরা আরও কিছু বাগানটা বড় করার চিন্তা ভাবনা নিছি, কিন্তু লোনটা ব্যাংকে আইছে কিন্তু ব্যাংকে আমরা দিতেছে না। আমরা
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা আবেদন, যদি আমরা এই লোনটা যদি পাই যে আমরা বাগানটা আরও বড় করব। আর আমরা গত বছরে আমরা প্রধান এবং আমরা গ্রামের আরও চেয়ারম্যানেরা সবাই এই আমরা এটা দেখিয়া গেছেন। দেখার পর আমরা এটা আরও আশা দিয়েছেন যে আমরা লোনটা হইব, যদি আমরা রয়েছে আমরা আরও ভালো হইব। এটার লাগে আমরা একটু আমরা যে লোকাল যে গুড় যেটা আমরা যেটা তৈরি করি এটার চাহিদা আমরা বেশি, তাই আমরা এখানেও আমরা গুড় রাখতে পারি না। আমরা যা তৈরি করি তা বিক্রি হয়ে যায়। গুড়ের কিলো কত? গুড়ের কিলো আমরা যে মার্কেটে 100 টাকা, আমরা যেটা লোকাল গুড় যেটা তৈরি হয় এটা মার্কেটে 100 টাকা। আপনারা কত করে বিক্রি করেন? আমরা তো পাইকারি 70 টাকা 80 টাকা এইভাবে বিক্রি করি। কুশের রসগুলো? কুশের রসগুলো আমরা লিটার 40 টাকা 50 টাকা এইভাবে বিক্রি করি। ডেইলিও আমরা মিনিমাম কুশিয়ারের রস বিক্রি করি 1000 থেকে 1500 টাকা রস বিক্রি করি। আর গুড়টা তো আমরা পরবর্তীতে এটা বাইরে বেলা এটা বিক্রি করি মিনিমাম 60 থেকে 5000 টাকার গুড়ে রসে বিক্রি হয়। এটা অন্য মালিকের এই জায়গাটা অন্য মালিকের কাছ থেকে আমরা লিজ লইছি 4 বছর 5 বছর এভাবে আমরা লিজ লইছি। আমরা আরও জায়গা বাড়ানোর চিন্তা করবো, আরও বাগানটা বড় করার চিন্তা করবো। আমরা ওই যে মেশিনটা আছে আমরা মেশিনটাও আমরা যে আর্থিক অবস্থা আছে এটা যেন মেশিনটা কিনতে পারি না, কিন্তু বাগানটা করছি কিন্তু মেশিন কিনতাম পারি না। এই মেশিনের লাগিয়েও আমরা একটু দুর্বলতা আছি। सिकुड़ा मोहनपुर क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे राजमार्ग के संस्कार व निर्माण कार्य में घोटाले किए जाने के आरोप लगाया जा रहा है। 5 मार्च को सिकुड़ा थाने के सामने इलाके के आम जनता एक मंच पर जुटकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि ठेकेदारों की लापरवाही के चलते इस क्षेत्र में सड़क का काम बेहाल रूप से हो रहा है, जिसका मुआवजा आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों को देना होगा। इस दिन के इस कार्यक्रम में सुभाष देव, काजल राय, ज्योतिलाल दास, जयंत चौधरी, गोविंद पाल, विजन देवनाथ, संतोष दर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমরা আজকে এখানে শ্রীকুনার বৃহত্তর শ্রীকুনার নাগরিকরা আজকে এখানে আমরা জমায়েত হয়েছি। মূলত আজকে শ্রীকুনা টু মোহনপুরের যে 6.5 কিলোমিটার রাস্তার জন্য 10 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই 10 কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখানে দেখছি যে খুবই রাস্তার যে কাজের খুব নিম্নমানের কাজ হচ্ছে এবং এখানে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে যে ব্লক বসানো হচ্ছে, ব্লকের যে সাইড বাম দেওয়া হচ্ছে সেই সাইড বাম 6 ইঞ্চি করে সাইড বাম দেওয়া হচ্ছে, যেটা বানানোর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে। আমরা এখানকার সব নাগরিকরা আমরা ডিমান্ড করছি যে এই সাইড বাম নিচে অন্ততপক্ষ যাতে 1.5 ফুট করে সাইড বাম দেওয়া হয়। এবং পাশাপাশি আমরা দাবি করছি, যেখানে আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারলাম যে 6.5 কিলোমিটারের মধ্যে নালা রয়েছে 3.5 কিলোমিটার। এটা কিভাবে হবে? আমাদের ডিমান্ড যে 6.5 কিলোমিটারেই নালা হওয়া প্রয়োজন এবং এখানকার জল নিষ্কাশন না হলে রাস্তা পুনরায় আবার ভেঙে যাবে। এবং আমরা অনেক আন্দোলনের ফলে সেই রাস্তার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং যাতে আমরা এখানে এসডিও, ইঞ্জিনিয়ার এবং এখানকার জেলাশাসক এবং আমরা এখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালোভাবে দাবি করছি যে অতি সত্বর এই কাজের তদন্ত করে যাতে সঠিকভাবে এই 10 কোটি টাকা রূপায়ণ হয়, তার জন্য আমরা সবার কাছে জোরালো দাবি করছি। এবং এই অতি সত্বর এইভাবে কাজ না হলে আমরা আগামী দিনে কাজ বন্ধ করার আমরা পরিকল্পনা নেব। शिवचर के घनियाला क्षेत्र में स्थित आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु मंदिर तथा मकासा मकाम में बड़े पैमाने पर लोगों की तादाद देखने को मिल रही है। वार्षिक दिनी उत्सव को केंद्रित कर यह लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आने वाले 12 मार्च को वार्षिक दिनी उत्सव मकासा मकाम में आयोजित किया जाएगा। जाति, धर्म, वर्ण सभी को छोड़कर सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील किया गया है। 49वां वार्षिक दिनी उर्स उत्सव को केंद्रित कर मकासा मकाम कमेटी कई कार्यक्रम हाथों में लिया है। पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया, लेकिन कई क्षेत्रों में कई संवाद माध्यम को जानकारी भी प्रदान नहीं किया गया। मकासा मकाम के नए कमेटी इस संदर्भ में क्या कार्रवाई कर रही है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आखिरकार विश्वास के कगार मकासा मकाम में लाखों लोग देश विदेश के साथ देश के विभिन्न क्षेत्र से जमावट होते हैं और मकासा मकाम के वार्षिक उत्सव के दिन अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर इस क्षेत्र में आते हैं। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में वास्तविक दिनी उत्सव 49वां वास्तविक तिथि उद्यापन कार्यक्रम में लोग जुड़े हुए हैं।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के मेहरपुर इलाके में ICDS प्रोजेक्ट रूरल की ओर से निकाला गया वर्णाढ्य पद यात्रा। कई क्षेत्र में आंगनवाड़ी कर्मियों को अहम तौर पर दिया गया अनुदान। लंबे अरसे के चुनाव प्रचार के बाद आखिरकार बंद पड़ा चुनाव प्रचार अभियान। मतदान प्रक्रिया में जुट रहे हैं विभिन्न क्षेत्र के लोग। मुख्यमंत्री के आर्थिक तहवील से 2,48,000 रुपए का चेक उदारबंद क्षेत्र के विभिन्न हिताधिकारियों को दिया गया प्रदान। दरिद्र सीमा के नीचे रहने वाले लोगों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में 11 नगरपालिका वार्ड के चुनाव को लेकर तैयारी लगभग संपन्न। मतदाता में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूत्र के छानबीन के आधार पर चुराईबाड़ी क्षेत्र से जब्त किया लगभग 4 लाख रुपए का गांजा। 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।